Oo. O, sige, yan. Open mo yan. Yan muna, yan. Oh. What the? Asan si Soy, ma? Ha? Naoy, 2 ka buok. 5. Nadira, kauban sa ano? Sa pipino. Wag to. Yun lang. La, sige. Buksan nyo. Dan kita niya daw. Di makaabre. Kagatin mo, dali. Kagatin mo. Ala, ano yan? It's so yummy! Yummy! Damaya! Mimay! Kuha ka kutsilyo doon. Mama! Bebe, close the door, Beng. Kayo, nagkikiya yung ano, Beng. Kampitan dyan. Open natin. Nabre na. Nabre na. Ipaak. Wow, ano yan? What's that song? Sige, buksan nyo. Ano yan? Ano to? Lucky me yun. Cocktail, pang salad. Tapos, ano yan? Creamy condense. Huwag away. Spaghetti cheeses. Spaghetti, ano pa? Dali, dito. Ilagay na, dito. Ay, kay Mayor. Thank you, Mayor. Ano yan? Dami mo Ano to? Corn beef. Ilan? Uy! Sa dalawa. 4, 5. Ano pa? Cheese. Ito. Ano yan? Rice. Mga, ano sila to? 3 kilo siguro. 2. Mama, dito. Ano to? Sausage. Sosa? Sausage. Spaghetti. Wow. Hindi yan cheese yan eh. Kakain ka cheese. Happy birthday. Huwag mo nang anuhin yan, oh, di ba? Mama, happy birthday. Mama, sabi Papi, happy birthday. Hindi man birthday ah. Ako, Mama, din ay Christmas ako. Merry Christmas. Alam mo, May isa pa. Merry Christmas. Again, dito, dito. Okay na, parehas lang yan laman eh. Parehas lang yan. Dito, ma. Wag na tanggalin yan. Mama, what's that? Galing na to? Wag nga. Ang tanta, ang malaki yay. Ang lata. Happy? Papa, I have Ang dami.